السلام علیکم اسٹوڈنٹس، کیا حال ہے بچوں؟ ٹھیک ہو بیٹا؟ آج جو ہے وہ ہم اپنا نیکسٹ لیب اسٹارٹ کریں گے. یہاں سے ذرا دیکھیے گا. آئی روٹ مائی نیم ایٹ دا ٹاپ آف دا پیج. میں نے صفحے کے بالکل اوپر والے حصے پر اپنا نام لکھا. آئی روٹ ڈاؤن دا نمبر آف کوسچن 1. پھر میں نے اس کے بعد کوسچن نمبر 1 لکھا. آئی روٹ ڈاؤن آئی آفٹر مچ ریفلیکشن، کافی غور و خوض کے بعد آئی کا بریکٹس سراؤنڈیڈ پلس میں نے اس کے کیا لگا دی، بریکٹس لگا. اب میرے بیٹے ہمارے پاس یہاں جو ہے کوسچن نمبر کیا ہے وہ 4 جو ہے، یہاں ہمارے پاس کوسچن نمبر 4 بنے گا کہ ہاؤ ڈیڈ ہی ڈو ان ہز لینڈ پیپر، کہ اس نے رائٹر نے لینڈ پیپر جو ہے وہ کیسے رکھ دیا. تو میرے بیٹے اس میں جو ریفلیکٹ جو ہے اس کا مطلب کیا ہے؟ سوچنا. اس کا سینونیم ہمارے پاس ہے تھنکنگ، تھاٹ. اب دیکھیے گا جو ریفلیکٹ جو ہے وہ ہمارے پاس ایز اے ورب ہے، اور آپ کو میرے بیٹے پہلے ہی پتا ہے ریفلیکشن جو ہے وہ ہمارے پاس ایز اے ناؤن ہے. بٹ دیر آفٹر، لیکن اس کے بعد آئی could not think of anything، میں نے ایسی کسی چیز کے بارے میں یا اس کے متعلق کچھ نہ سوچا connected with it that was either relevant or true، یہ اس کے متعلق ہوتی یا ٹھیک سچ ہوتی. incidentally، incidentally، by chance، casually، by the way. اب وہ کہہ رہے ہیں اتفاقاً جو ہے اسٹوڈنٹ جو ہے by the way، by chance، اچانک، by the way there arrived from nowhere in particular، خاص طور پر ابلاڈ ایک دھبا and several، میرے بیٹے several many and several سمجھے اور بہت سے نشانات جو ہے وہ آگے. اب وہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے پیپر پہ کچھ لکھا ہی نہیں ہے کیونکہ اسے پیپر میں کچھ آتا ہی نہیں تھا، لیکن اب وہ کہہ رہے ہیں کہ پتہ نہیں کہاں سے میرے پیپر پر کچھ بلاک اور سمجھے جو ہے وہ پیپر پر آ گئے. I gazed، میرے بیٹے گیز کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کسی چیز کو غور سے دیکھنا، غور دیکھنا. تو ہمارے پاس گیز جو ہے وہ اس کا آئی گیز، میں گھومتا رہا. گیز، اسٹیئر، لک، واچ، کس چیز کا وہ بغور دیکھنا. آئی گیز، میں گھومتا رہا یا دیکھتا رہا. فار دا ہول 2 hours، پورے 2 گھنٹے. ایٹ دیس سیڈ اسپیکٹیکل، اب وہ کہہ رہے ہیں کہ میں اس پورے 2 گھنٹے جو ہے اس غمگین منظر کو، اسپیکٹیکل کا مطلب کیا ہے؟ سین، سائٹ، شو. اسپیکٹیکل کیا مطلب ہے؟ منظر، نظارہ. اینڈ دین، اور تب مرسیفل، میرے بڑے مرسیفل، مہربان، مرسیفل، کائنڈ، lenient، generous and merciful، مہربان. ushers، میرے بیٹے یہاں دیکھیے گا ushers کا کیا مطلب ہے؟ نگران. invigilators عام ورڈ میں جسے ہم کہہ سکتے ہیں ان کی assistant، helper. collected، جمع کیا یا اکٹھا کیا. my piece of foolscap، full size، foolscap کیا مطلب ہے؟ full size of paper. وہ کہہ رہا ہے کہ میرا پیپر اور باقی جو اسٹوڈنٹس تھے جو ٹیسٹ دینے کے لیے آئے ان کا پیپر. اینڈ ود آل دا ادرس، دوسروں کے ساتھ. اینڈ، اور کیریڈ اٹ اپ ٹو ہیڈ ماسٹر ٹیبل، ہیڈ ماسٹر کی میز پر رکھ دی. میرے بیٹا سمجھ آ گئی ہے؟ اب وہ رائٹر جو ہے ایکچولی ہمارے پاس ہیرو جو ہے وہ رائٹر ہے. اب رائٹر ایکچولی جو ہے وہ بتا رہا ہے کیسے جو ہے میں نے لیٹر کے پیپر میں کچھ لکھا بھی نہیں، لیکن اس کے باوجود جو ہے وہ کچھ سیون بلاٹ اور سمجھے جو ہے وہ میرے پیپر پر آ گئے. اس کے بعد میں پورے 2 گھنٹے جو ہے I was gazed for 2 hours at this for 2 whole hours at this sad spectacle. اب وہ کہہ رہے ہیں میں پورے 2 گھنٹے جو ہے اس غمگین منظر کو دیکھ کر کہ پتہ نہیں کہاں سے جو ہے میرے پیپر پر جو ہے نشان وغیرہ پڑ گئے. اب وہ کہہ رہے ہیں اس کے بعد اس نے کیا کیا کہ میرا پیپر اور باقی جو اسٹوڈنٹ جو تھے ان کا پیپر جو ہے اس نے ہیڈ ماسٹر ٹیبل، ہیڈ ماسٹر کی میز پر لے گیا. It was from these سلینڈر، میرے بیٹے سلینڈر کا مطلب ہے معمولی سی. میرے بیٹے سلینڈر کا کیا مطلب ہے؟ It was from these سلینڈر، یہ معمولی سی. سلینڈر کا میرے بیٹے ہمارے پاس کیا سنونیم ہے؟ سلائٹ. سلینڈر کا کیا ہے؟ فیبل.
It was from these surrender, ये हकीर सी या मामूली सी indications, मेरे बेटे indications का क्या मतलब है? Indications अलामत, निशान नहीं करना, इशारा करना, indicate, point, hint, साइन, मार्क. अब इंडिकेट से ही इंडिकेशन है मेरे बेटे. आपको पता है कि इंडिकेट जो है ये हमारे पास एज अ वर्ब है और इंडिकेशन जो है ये हमारे पास मेरे बेटे क्या है? एज अ नाउन. वेरी गुड. फ्रॉम दी सिलेक्टेड इंडिकेशन, ये अदना सी हकीर सी अलामत ऑफ स्कॉलरशिप, मेरे नियत की स्कॉलरशिप की, दैट मिस्टर वेल्डन गिव यू द conclusion result, ये नतीजा निकाला that I was working to pass into hero, तो मैं हीरो में दाखिल होने का अहल. मतलब वो क्या हो गया? अब वो कहता है मुझे तो पता ही नहीं है, तो मिस्टर वेल्डन ने मेरे अंदर क्या देखा है उसने मुझे हीरो में पास कर दिया, हालांकि मैंने पेपर में कुछ लिखा भी नहीं. It is very much to his credit. अब वो कहता है ये सारा क्रेडिट रेप्यूट, मेरे बेटे जरा ये भी ज़हन रख लीजिएगा. हमारे पास एक और वर्ड जो है वो आ गया क्रेडिट, CREDIT. क्रेडिट का मतलब होता है एजाज. हमारे पास इसका जो क्या होगा सुनो मेरे बेटे, रेप्यूट. अब वो कहता है कि ये सारा क्रेडिट जो है, ये सारा एजाज जो है वो किसको जाता है? मिस्टर वेल्डन को जाता है. क्या मिस्टर वेल्डन? इट शोज दैट he was a man capable of looking beneath the surface of things. इससे जाहिर हुआ तो वो चीजों को गहराई तक जानने के काबिल शख्स थे. अब वो कह रहा है कि इसका मतलब ये हुआ कि उसने मेरे अंदर की ऐसी एबिलिटी देखी कि जिसकी वजह से उसने मुझे हीरो के इम्तिहान में पास कर दिया. अब मैं एक आदमी नॉट डिपेंड अपॉन इन्हिसार नहीं करता है, मोहताज नहीं है किसी का अपॉन पेपर्स मैनिफेस्टेशन. अब वो कह रहे हैं क्या बता रहे हैं कि एक शख्स जो है वो अपनी पेपर पर ज़ाहिरी अलामात का मोहताज नहीं है. कि मतलब क्या है, इसका मतलब ये नहीं है एक बंदे ने पेपर में कुछ लिखा नहीं है तो उसे कुछ आता ही नहीं है. तो मेरे बेटे क्या मैनिफेस्टेशन का मतलब है अपीयरेंस, ज़ाहिरी तौर पर जाहिर करना. अपीयरेंस, डिस्प्ले. मेरे बेटे ज़हन रख लीजिएगा, अपीयरेंस, डिस्प्ले, शो. क्या मतलब है? नमूदार होना. ज़ाहिरी तौर पर किसी को नमूदार करना. ज़ाहिरी तौर पर सिंपल वर्ड में नमूदार. I have always had the greatest regard for him. अब वो कह रहा है कि मेरे दिल में हमेशा उसके लिए बड़ा एहतराम होता रहा है. मेरे बेटे रिस्पेक्ट, एस्टीम, इज्जत. अब वो कह रहा है ऐसे शख्स के अंदर मेरे लिए बहुत जो है इज्जत में करता रहा हूं. इन कॉन्सिक्वेंस ऑफ हिज डिसीजन, उनके फैसले के नतीजे में I was in due course placed in the third. अब वो कह रहा है कि मुझे तीसरे लोएस्ट या कम तरीन डिवीजन ऑफ फोर या उससे निचले वाले दर्जे में और बॉटम सबसे निचली सतह में रखा गया. The names of the new boys, नए लड़कों के नाम were printed. अब वो कह रहा है क्या कह रहा है कि वो कह रहा है कि जो मेरा मुझे सबसे निचली सतह में रखा गया, जब मेरा एडमिशन किया गया तो मैं लोएस्ट क्लास में था, तो मेरा नाम जो है जब मेरा एडमिशन हुआ तो मेरा नाम जो है वो प्रिंट, द नेम्स ऑफ द न्यू बॉयज वर प्रिंटेड. लड़कों के नए नाम जो थे उनके शाया किए गए इन स्कूल लिस्ट, स्कूल के फहरिस्त में, इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर, हरूफे तहज्जी की तरतीब. अब वो कह रहा है कि मेरा नाम और बाकी जो स्टूडेंट्स थे उनका नाम जो है एक हरूफे तहज्जी के तरतीब के साथ जो है वो प्रिंट किए गए. एज माय करेक्ट नेम, जैसा कि मेरा सही नाम स्पेंसर चर्चिल बिगेन विद एन एस, जो कि एस से शुरू हुआ होता था. आई गेन नो मोर एडवांटेज. अब वो कह रहा है कि मुझे इतना ज्यादा फायदा ना हुआ किससे? फ्रॉम द अल्फाबेट, मुझे हरूफे तहज्जी से भी इससे ज्यादा फायदा ना हुआ. देन फ्रॉम द वाइडर स्फीयर ऑफ लेटर, जितना कि मुझे हरूफ के वसी दायरे अमल से हुआ. अब यहाँ पे बेटे हमारे पास एक जो है वो ग्रामर रूल है, जरा इसको देख लीजिएगा. आई गेन नो मोर एडवांटेज. यहाँ पे बेटे यहाँ बात क्या हो रही है? एडजेक्टिव
एडजेक्टिव है, कौन सी एडजेक्टिव हमारे पास है, कंपैरेटिव, कौन सी मेरे बेटे, कंपैरेटिव डिग्री। अब यहाँ कंपैरेटिव मोर एडवांटेज फ्रॉम द अल्फाबेट देन, मेरे बेटे आपको ये भी पता है कि कंपैरेटिव के बाद मेरे बेटे हम क्या यूज करते हैं, देन फ्रॉम द वाइडर स्केल ऑफ लेटर, मुझे हरूफ के वसी दायरा से ज्यादा फायदा होगा। I was in fact only two from the bottom of the whole school, दरअसल मैं पूरे स्कूल में सबसे निचली सतह में था। अब वो कह रहे हैं कि मुझे सब निचली सतह से मतलब है कि सबसे लिस्ट में मेरा नाम जो है वो सबसे नीचे था। and I was in fact only two from the bottom of the whole school, क्या मतलब कि वो ये भी बता रहा है कि मेरा नाम जो था वो लिस्ट में दो लड़कों से ऊपर था। एंड आई रिग्रेट, मेरे बेटे रिग्रेट का क्या मतलब है, सारो, सारो का क्या मतलब है, लैमेंट का मतलब क्या है, अफसोस। अब वो कह रहा कि मुझे मेरा नाम जो था लिस्ट में सबसे नीचे था, लेकिन दो लड़कों से ऊपर था, लेकिन मुझे अफसोस से कहना पड़ा, आई रिग्रेट टू से disappear, गायब हो गया, disappear, vanish, इसका ये भी ध्यान रख लीजिएगा मेरे बेटे, disappear का क्या मतलब हो जाना है, disappear, मेरे बेटे disappear का क्या हमारे पास है, इसको हम ध्यान रख लीजिएगा, vanish क्या मतलब है, गायब हो जाना। अब हम कहते कि वो दो लोग, आई रिग्रेट टू से, मुझे अफसोस से कहना पड़ा, disappeared, गायब हो गए, almost तकरीबन, immediately, फौरन गायब हो गए, तो इलनेस किसी बीमारी और some other cause या किसी और दूसरी वजह से जो है वो तकरीबन फौरन जो है वो गायब। मेरे बेटे यहाँ तक जो है वो आज काफी है, कोई प्रॉब्लम है या कोई आपको कंफ्यूजन है तो यू कैन आस्क मी एनी क्वेश्चन प्लीज। शाबाश, वेरी गुड मेरे बेटे, पूछिएगा। तो मेरे बेटे इसको अच्छे तरीके से पेपर में हमें क्वेश्चन आने हैं, प्लीज रिमेंबर इट। ये हम इसलिए पढ़ते हैं ताकि हमारा कॉन्सेप्ट क्या है वो क्लियर हो जाए, और साथ ये पेपर में हमें ये जो पढ़ रहे हैं हीरोज जो हैं इनमें से कॉमन है वो 3 नंबर के आने हैं, लेकिन हमें बड़े अच्छे तरीके से करने हैं ताकि कोई जो है, लेकिन बार बार जो है वो रेपिटेशन हो रही है, तो नई चीज हमें जो है वो नहीं मिल रही, मतलब कि हमें ऐसे वर्ड्स भी हैं जो हमने फर्स्ट ईयर में पढ़े हैं, वही वर्ड्स जो हम सेकंड ईयर में जो है वो रेपिटेशन हो रही है। मेरे बेटे जरा इसको अच्छे तरीके से कीजिएगा। ओके मेरे बेटे, एनी क्वेश्चन प्लीज। ओके, थैंक यू मेरे बेटे।